विवेकमार्गप्रवर्तक सर्वतन्त्रस्वतन्त्र आदिराजधानी विद्यानगर महाराजधानी कर्णाटक सिंहासन प्रतिष्ठापनाचार्य श्रीमद्राजाधिराजगुरु भूमंडलाचार्य ऋष्यशृंगपुरपराधीश्वर तुंगभद्रातीरवासी श्रीमद्विद्याशंकर पादपद्माराधक श्रीमज्जगद्गुरु श्रीमदभिनव विद्यातीर्थ महास्वामी गुरुकर कमल संजात श्रीमज्जगद्गुरु श्री भारती तीर्थ महास्वामिनां तत्कर कमल संजात श्रीमज्जगद्गुरु श्री विधुशेखर भारती महास्वामिनां च चरणारविन्दयोः साष्टांग प्रणामान् समर्पयामः। दीर्घतमामावधेयोर्जुर्वान्दशमे युगे अपामर्थैयदीनां ब्रह्मा भवद्वारति श्रीसद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः प्रार्थयामि नमस्करोमि। नमो महभ्यो नमो अर्भकेभ्यो नमो युवभ्यो नमः शिवेभ्यः प्रजारामदेवाय यदि शक्तवाच्यं समावेशेवाः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। करिष्यमाणकर्मकाले सुमुहूर्तोऽस्त्युत्तर गृह्णन्तु मुहूर्तोऽस्तु। अंकल आंटी निमित ಮಾಡಿ देखरा निकालो सॉरी सैडी माता जपार्वती देवी देवो महेश्वरः शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम् अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारियस्य वर्धन्ते। ಚೈತ್ರ ಒಂಚೂರು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿಸ್ ಕಾಣಲ್ಲ, ಅಡ್ಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಕ್ಷತೆನಾ ಇದು ಕೊಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಆಂಟಿ